जॉब थ्रू जेतिकी मु पाउथली मेसिन आला पर ताटू भलो इनकम होची आ धूपकाठी बंद होबार तो चांस नाही सेति पय एटा इच्छा हला सेति पय मेसिन आने पय मु भाबी पाखा बाकी 15 दिन तो मासे पूरा टेंशन हे जेतली कोन होउनी किछि होउनी ए बिजनेस रे 90% टेंशन कंपनी नै गला। नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु स्वागत करुच्ची आ गोटे नुआ वीडियो को। तो मुझे अच्छे मंचेश्वर चकई स्टैंड रे देखिए मो पाखे गोटे मेसीन अच्छी ये मेसीन टी हूँ अगरबत्ती मेसीन ये मेसीन टी जो भाई पकई से एक्चुअली यही बिजनेस टी करने निजर सर्विस छाड़ी ये बिजनेस टी स्टार्ट कर भाई नमस्कार नमस्कार स्वागत कर चैनल को भाई टे आप नाटा कहीदेवे आगे लोकेशन टा दर्शक कहीदेवे। भाई जो मेसीन केते दिन हला आनले पाखापाखि 3-4 मास हो 3-4 मास हो माने जो मेसीन कोन केंदी भाबिथिले कि नाही गोटे अगरबत्ती कोन केंदी माइंड आस्तिला बिजनेस करे तो इच्छा थिला कि अगरबत्ती करी बोली भाबी नथिले हां बिजनेस मो सब सर्च करे YouTube रे सर्च करे गूगल करे किछि भी हो बिजनेस कम इन्वेस्टमेंट रे कम इन्वेस्टमेंट करे हां तो अगरबत्ती एति पे भल लागिला कारण देखुची समस्त घरे सब काम रे धूपकाटा लागु निहारी सकाळे चौरा मूलरू आरंभ ठाकुर घर सतरे शेष नै कि पिला जन्म हवा पर माने हबाठू मरिया पर्यंत सब जगह सबुठी धूपकाटा निहारी आवश्यक तो ए बिजनेसटा माने धूपकाटी बंद होबार तो चांस नाही सेति पय एटा इच्छा हला सेति पय मेसिन आने पय मु भाबी एई मेसिन टी कोड आनथले एटा आनथली गणपति आनथले हां तो मेसिन जो आनला दिनटू किसी असुविधा है पर्यंत नहीं मेसिनरी जिनस तो असुविधा हबो माने नहीं आपण जेबेटू आइले जो 3-4 मास आइले तार तो किछि आपनकर हेन सेमति फॉल्ट बाहरनी बेसी बड़ फॉल्ट नहीं जोटा कि माने नुवा मेसिन सेटा छोट छोटा फॉल्ट बाहरिया का बाहरियो जेंति कि रोलर टिके टिके लूज हे जतला ई जो मेसिन फीडर मेसिन तार रोलर टिके लूज हे एटा सब माइनर एटा किछि मेजर प्रॉब्लम बिल नो तांसे फोन कले पचाली सब सांग सांग आपण ठीक कर दंते एबड फोन कर ही करे जतले मेसिन देइतले आपन ट्रेनिंग तो देइथि आसी हां ट्रेनिंग देइथि ट्रेनिंग टाइम रे भी कहितले कि फॉल्ट किछि आसीबो ना नै सेमति कहि चलला परे माने आस्तिला ट्रेनिंग रे कहिबे कोन एटा जनरल कथा जे नॉर्मली सर्विस वाला सिखे गेइछले हां रनिंग से कहितले एटा भी लूज हबो एटा टिके टिके मजा टाइट करियो मझे दरकार सो कहितले मेजर सेमति किछि हेइ नै पड़ता तथापि जो इंस्टॉलेशन परे केते जो केमिति केते समय लागितला आपन को जो सिखिया पे जो कामटी से तो जे ट्रेनर आस्तिले से सांग सांग माने मसला गोली की सांग सांग कर देखे देले माने सिखेले भले देखे देला माने हां सब ठीक ठाक करले मते लागिला जे मु सिखि गली ताबे देले नीचे गली प्रॉब्लम टा निजे सेटा गोटे पाखा बाकी 15 दिन तो मासे पूरा टेंशन हे जेतली कोन होउनी किछि होउनी तापरे तांको फोन गली आकाश हो जे सर्विस मैनेजर तांको फोन गली से गला आपण काठीटा टिके जदी भलो नथो काठी टिके बाछि दियंतु भलो काठी बाछि देबे मसला टिके भलो रे करियो तापरे मशीन टा चलिबो तापरे सेमति करली तापर तो मशीन ठीक ठाक चलछि आ किछि प्रॉब्लम नै ए जो कंचा मालटा रहउची ता भागमा परे माने सेटा भी सिखि देथिले केते कोन दो पड़ियो हां सेटा सिखितली हां किंतु से जेतले से सिखे देनतले खरा होला असले पानी टा एठी पडु जेटा गरम ही पानी सुखिबो तो सेतु से अधिका पानी के देथिले तो वर्षा टाइम रे अधिका पानी देले सेटा टिके पानी आ जाय सेटा सुखेनी तो सेटा पानी एना टिके कम करिया कहले तो सेटा नीचे नीचे जेते नीचे चलेबो सेटा एक्सपेरियंस हो सेटा नीचे नीचे कर एबे सब रेडी गेला एबे सब रेडी एबे बराबर पूरा चलछि नै कि तो किछि जोर कोन कि पॉकेट मशीन नै कि हम खराब हे जि चले बन बंद हे जि एपट सेपट सेमिति किछि आपन फील हेछि आनला परे सेटा तुम कहली प्रथमे 15 दिन मासे सेंति लागि कारण मते भी सेंति लागितल सेते टेंशन हेली काई तापर निजे जेते समय देबे जेते निजे सिखिबे से ऑटोमेटिक सेटा आउरी बेटर रही काई हां तापर तो जेते सब माल मटेरियल बाहर से आउट के भलो 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 लागी नै कि तो भाई जो कंपनी रोड थिला पुलिस धूपकाठी जो मशीन ऊपर रोड पुलिस था बायबैक रो सेटा कोन किंदी अपन से बायबैक पॉलिसी पाई ही मु एटा आनली कारण जो मार्केटिंग टेंशन टा होती सेटा और रहियोनी सेटा हो बड़ टेंशन तने तैयारी कर दो हां मार्केटिंग न करबे सेटा पड़ी गेले किछ लाभ हां सेटा मु जेते होती ए बिजनेस रे 90% टेंशन कंपनी नै गला बस बाकी 10% हम अपन तैयारी करी कंपनी को देबे कारण मार्केटिंग टा सब बड़ टेंशन सेटा हम माने रहिले सेटा तो मूल टेंशन सेटा कि जोटा कि आपण बाय बैक रे कंपनी को दे दे जदि भाई जने चाहिबो भी जो
ନିଜେ ତିଆରି କରିକି ମାର୍କେଟରେ ସେଲ୍ କରିପାରିବ ନା ନାହିଁ? ହଁ ନିଜେ କରିପାରିବିନି କାହିଁକି ସେଟା କଲେ ତ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରଫିଟ୍ ହବ। ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଧିକ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟିଂ ସ୍କିଲ୍ ଥିବା ଦରକାର ଯୋଉଟା କି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ବାୟୋବିକ୍ ପଲିସି ପାଇନି ମୁଁ ସେଟା। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ତଥାପି ଏଇ ଯୋଉ କଞ୍ଚାମାଲ କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ କମ୍ପାନୀଠୁ? କମ୍ପାନୀଠୁ पर केजी ଆସୁଛି 50 ଟଙ୍କା ଆଉ ସେଲ୍ କଲା ସେଟା ହଉଛି 85 ଟଙ୍କା। 85 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛନ୍ତି। 50 ଟଙ୍କା କିଣି 50 ଟଙ୍କାରେ ଦଉଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ଭାଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ କଣ କରୁଥିଲେ ଆଗରୁ ବିଜନେସ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କଣ କରୁଥିଲେ? ବିଜନେସ୍ ଆଗରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଜବ୍ କରୁଥିଲି ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ କମ୍ପାନୀ ଜବ୍। ଏଇ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଏରିଆରେ? ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଏରିଆରେ ଆମର ସେଟା ଟଙ୍କପାଣି ସାଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆମ ଅଫିସ୍। ଟଙ୍କପାଣି ସାଇ ହଁ। ତ ଯିବା ଆସିବା ବହୁତ ଦୂର ହଉଥିଲା। ତାପରେ ଟାଇମ୍ ଦେଇ ହୁଏନି ଫ୍ୟାମିଲିକୁ। କିଛି ବି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆମ ଅଫିସରେ ଛୁଟି ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ତ ବିଜନେସ୍ କଲେ କଣ ନିଜେ ମାଲିକ ତା ବୋଲି ନୁହଁ ଯେ କାମ ବନ୍ଦ କରି ସବୁବେଳେ କରିବ ନିଜ ହିସାବରେ କାମ କରିପାରିବ ଯେମିତି ରୋଜଗାର ଦି ପଇସା କରିପାରିବ। କାହା ମାନେ ଆମ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା ବେଳକୁ କାମ ନ କଲେ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କ ଗାଳି ଶୁଣିବ। ଏଠି ସେମିତି ନିଜେ ପୁଣି କଲେ ନିଜର ପ୍ରଫିଟ୍ ହବନି ତ ନିଜକୁ ସେଇ ହିସାବରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନିଜେ କଲେ ଆଉ ମାନେ ପୁରା ଫ୍ରି ହେଇଗଲା ସେଟା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଆଡକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇହବ ଘରକୁ ଟାଇମ୍ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବ ନାଇଁ କି? ତ ତଥାପି ଯୋଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଜନେସ୍ କରିକି କିଛି ମାନେ ଆପଣ ଚଳି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ହେଇଯାଉଛି ତ ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ତା ପାଇଁ ହେଇଯାଉଛି ତ ଏଇ ବିଜନେସ୍? ଜବ୍ ରୁ ଯେତିକି ଆସିଥିଲା ତାଠୁ ତ ଭଲ ଆସୁଛି। ତଥାପି ଏଇ ଯୋଉ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ବାଇବ୍ୟାକ୍ ଯୋଉ ଅଛି ଯୋଉ ମାଲ ମେଟେରିଆଲ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବାହାରୁଛି କେତେ ଦିନ ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀ? ମୋର ତ ଏବେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଠିକ୍ ସେ ହେଇନି ମୁଁ ଥରେ ଦେଇଛି 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଥରେ ଦେଇଛି 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଏକାଥରେ। 3 ମାସ ଭିତରେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଶୁଖି ନଥିବ ଟିକେ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଥରେ ଦେଇଛି। 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଦେଇଥିଲେ ଦେଲା ପରେ ପଇସା ମିଳିଯାଏ ପାଖାପାଖି ଲେଟ୍ କରନ୍ତି? ଲେଟ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। କ୍ୱାଲିଟି ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ମାଲ ମେଟେରିଆଲ ଯୋଉ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଗଣପତିକୁ ମ୍ୟାଡାମ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ହାଫ୍ ରୁହେ। ଧର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କଲି ମୋର ମାଲ ରେଡି ହେଇଛି ଆପଣ ଆସି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ ନ ଆସିବି କରନ୍ତି ମୁଁ ଏଠୁ ଗାଡି କରି ନେଇଯାଏ। ଯୋଉ ଗାଡି ହେଇଥାଏ ସେମାନେ 50-50 ମାନେ କମ୍ପାନୀ ଅଧା ଦବ ମୁଁ ଅଧା ଦେବି ଯାହା ବି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଗାଡି ଭଡା ଭାଇ ଯୋଉ ମେସିନ୍ ଟି ବସିଛି କେତେ କଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କନଜ୍ୟୁମ କରୁଛି? ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବେଶୀ ତାର କନଜମ୍ପସନ ନାହିଁ 1 HP ମୋଟର ଲାଗିଛି 1 HP ଚାଲିଛି କମ ବହୁତ କରୁଛି। ତଥାପି ମାସକୁ କେତେ ଖଣ୍ଡେ ବିଲ୍ ଆସିଯାଉଛି? ହାର୍ଡଲି 500-600 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ଆସୁଛି ମାତ୍ର। ମାନେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟର ଲାଗିଛି ଏତେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଗୋଟେ କିଛି ବଡ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏତେ ନର୍ମାଲି 500-600 ଟଙ୍କା ମନ୍ଥଲି ବିଲ୍ ଆସିଯାଉଛି ନାଇଁ? ଗୋଟେ ପାଣି ମୋଟର ଯେତିକି ସେତିକି ତାର କନଜମ୍ପସନ 1 HP ମୋଟର ସେଥିଲାଗି କମ ଆସୁଛି। ଭାଇ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ କଣ କହିବା ଦର୍ଶକ ଆପଣ ଯୋଉ ମେସିନ୍ ଆଣି ପକେଇଛ ତା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟା ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି କାରଣ ଜବ୍ ଠୁ ଯେତିକି ମୁଁ ପାଉଥିଲି ମେସିନ୍ ଆଣିଲା ପରେ ତାଠୁ ଭଲ ଇନକମ୍ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ବି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯୋଉମାନେ ପାଠ ପଢିକି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଏଇଟା କରିପାରିବେ। ଥରେ ଯାଇକି ଗଣପତି ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେ ମ୍ୟାଡାମ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବେ ଭଲରେ ଆଣିକି ଏଇ ବିଜନେସ୍ ଆପଣ ଘରେ ବସିକି କରିପାରିବେ ବାହାରକୁ କୁଆଡେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଗରବତୀର ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଇଜିଲି କରିପାରିବେ। ଥରେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଯାଇ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଅଫିସ ଦେଖନ୍ତୁ ମେସିନ୍ ଆପଣ ଯୋଉ ମ୍ୟାଡାମ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବେ କେମିତି କଣ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରିବେ ଆଉ କେମିତି କଣ ଆର କେମିତି ପ୍ରଫିଟ୍ ରହିଛି କଣ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଥରେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କରିବେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ ତ ଆପଣ ନିହାତି ଯାଇକି ଅଫିସ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯଦି ଆପଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଧୂପକାଠି ବ୍ୟତୀତ ବି ବହୁତ ସାରା ବିଜନେସ୍ ବି ଅଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ କରିବେ। ତ ଏଇଟା କେବଳ ରହୁଛି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ବାଇବ୍ୟାକ୍ ର ଯୋଉଟା ରହୁଛି। ବାଇବ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ ଭାଇ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କିଛି ହେଇଥିଲା? ଭାଇ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବାଇବ୍ୟାକ୍ ର ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦଉଛି ଗଣପତି ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍। ତ ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ଯାଏ ଯୋଉ ରହିଛି ତାଙ୍କଠୁ ମାଲ ଆଣିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମାଲ ବିକିବେ। ଏଇଟା ବାଇବ୍ୟାକ୍ ର ପଲିସି ରହୁଛି ମେନଲି। ଗୋଟେ ମାନେ ସିଧାସଳଖ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଯୋଉ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟେନସନ ରହିବନି କାରଣ ଆପଣ ଖାଲି ତିଆରି କଲେ ଆଉ କମ୍ପାନୀ କି ମାଲ ବିକିଲେ। ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଏକ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଗଣପତି ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ର ନମ୍ବର ଚାଲିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଆସନ୍ତୁ।
ଭଲ କି ବୁଝନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ନେଇ ନିଜର ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଏଇଭଳିଆ ବିଜନେସ୍ କୁ ନେଇକି। କହିଲି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।